Hi guys, good morning guys. Magluluto tayo ng ano guys. Dito. Tapos yung mga panahon guys. Yan. Dalawang taling pechay. Tapos sili. Guys, so may itlog pa guys, itlog. Yan guys. Ipapakulo ako ng may tanglad dyan, may tanglad. Wala na agad yun. Guys. Malaking hito guys, oh. May bugi pa. Ulo lang yan guys. Pampapa ng buhay. Oo. Pampaba ng buhay. Sabi ni Mista. Guys, may for today's video guys. Yun naman yung pinakamagic sinigang mix. Okay. April 23, 2025. Yan guys. Dahil tapos na ang aming inventory sa Mercury. So guys, magluluto ko. Tapos. Sige. Okay, maraming salamat. God bless.